Malien wa assalamu alaikum ambe foli bla jamanaden kelen na beye ka befo ka be wale nyuman do ni wati na malikono ani malikoka Malien sigledo yoro nga foli bi bla wiye ka fo ni wati na ni anye kan Sunjata Keita de kono kati en vle ni kati donc on alindo ka sababu ke communiquer de bina ke rapidement wuli ka jo kelendo mamunu fe kunu ayra boraka ye mungera jamana kono o munna kera anya ka foko bibi communiquer de bina ke o bina communiquer munga ay toyi amina wala wala awye nazaraka na kosobe ko bina tele sra ka bina bo avec kalama e video partager ni anya kati kan kono nana donc wala sa ka se ka bo ko kalama donc voilà cameraman tu se ka joinde camera kon abi ta ko fe cameraman donc Malien ka fo awi ali bi video aya partager ni anya kati kan kono nana no ba kan wole ko kan Sunjata Keita donc o kan kono na le fleni ni wati na militaire u bina communiquer ke anya me ka bina ke mamu fe ko wage donc ale de bina communiquer ke ka nyafoli ke ko no bina tasra mun ka ko no wati na ko mo nyawala choko muna ambi kati na ye kan Sunjata donc kan Sunjata ambi odi ko no wati donc communiquer de bina ke ni wati ni kunguni na wala sa parce que nyofoli ke ko bina talike sra jumenka donc bina odi wala awi ay tundi ay nyabala ça vaut mieux quoi mabo donc ni wati na alibi aya partager communiquer de bina ken wati ni kunguruni na communiquer munu ubina wala awye ka fouka bara bina talike munka ka tabila ka ta fo wati jume kuma bina talike odi ka nyefo parce que beba kalama ka fo Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale koni ale fanga seme beboro kalama o temeni ko fe marabolo nyemo ko ani ka fara gouvernement beka abechira assemblée chira donc ni wati na communiquer bina ke finitigila ka fe ko ka ngata ni sira bunu ko bina odi nyefo rapidement au pour que famille ka seka sona c'est bon comme ça. Et à micro ta. Faites attention. C'est bon. C'est bon. Voilà, donc maintenant. Tu es qu'à Djourouka Sirouan. Djourouka Sirou. Elle est nouveau. Elle est fait la Sirou. Elle est nouveau. Il a tripié ta droite qui fait. Continuez. Malien wanya bala choko muna video aya partager ami direct de la bi donc on anglala ko mana talike sra mun ka mita wala studio kono nana pour que alibi jamana dempe ka seka bo kumpana ko muna bi jamana kono watina abora ka ye CNSP ni ko ye comité national pour le salut du peuple donc o de ye comité to baye o de obliga joke shuro baraka kuma munni abi talike bina tasra mun ko ma seka wa donc o de wala c'est bon. Tous ceux qui sont devant la bête ici. Voilà, c'est bon. Et écoutez, on va compter. Écoutez,
Du silence. On va compter de 3 à 0. Ah non, 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 les masques, non. Bon, il n'y a pas pour le son. Chef, et on va faire le décompte de 3. Et, ici, caporal, ici. C'est bon, non? Mais Afrika cameraman est ici. Et les confrères, on a nous ça. Eh, normalement, on met ta salle qu'on normalement, on met ta salle qu'on écoutez, suivez. Ah oui. Ah, ceux qui sont derrière, priez de dégager. Juste quelques éléments. Non. Tout le monde. On reporte. Ne me rotez pas pour faire mettre à l'euro. Parce qu'ils ne veulent pas. C'est l'image. C'est notre image. C'est une question d'image. Il ne faut pas qu'ils savent. Non, on laisse tomber. Si les militaires ne trouvent pas ici, on laisse Les gens attendent de tout le monde. C'est parti. Je fais les deux comptes. 3. Qui m'a mon robe ou pas 3, 2, 1, 0, c'est parti. Bonsoir. Bienvenue au PC du CNSP. Communiqué numéro 001. Le Comité national pour le salut public, CNSP, remercie et salue l'engagement citoyen du peuple malien et son attachement à la démocratie. Il tient par la présente à remercier l'ensemble des organisations de la société et celles de la presse nationale et internationale ici présentes. Le comité invite les populations à vaquer librement à leur occupation et leur demande de reprendre sainement leur activité. Le comité invite les fonctionnaires à reprendre le travail dès demain, jeudi 20 août 2020, et rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour la protection des personnels et des biens, ainsi que les lieux de travail. Le comité prendra toutes les mesures s'inscrivant dans le strict respect de la discipline militaire à l'égard de tout porteur d'uniforme qui se fera prendre en flagrant délit de racket et d'exertion des paisibles citoyens. Le comité invite d'arrêter immédiatement les actes de vandalisme et de destruction des édifices publics. Au demeurant, tout contrevenant fera l'objet de sanctions. Le comité insiste que lors de ces activités, on a déploré 0 mort, contrairement à certaines allégations qui parlent de 4 morts et 10 blessés. Le comité insiste qu'à notre niveau, on déplore 0 mort et 0 blessés. Vive le Comité national pour le salut du peuple, vive le peuple souverain et démocratique, vive le Mali. Je vous remercie. Présentez-vous. Bamara. Bamara, je suis le colonel-major Ismaël Ouagué. Je suis le porte-parole du comité. Colonel-major colonel-major Ismaël Ouagué. Né communiqué comité porte-parole. Ni communiqué foroy. Comité moro. Ambe jamana de fo. Ka Mali be fo. Ou ka attachement démocratique là. Ambe société civile. Ani organisation moro fana be fo. Ani presse nationale, ani internationale fait be ya. Ama ni jamana de fait. Ou kata ou ka activité là normalement
et an b'u ka sécurité assurée. An b'a ɲini baarakɛlaw fɛ minnu fana ye fonctionnaires ye u ka t'u ka baarakɛyɔrɔw la normalement a ka daminɛ dès sini bɛɛ ka t'i ka service la et on s'assure que sécurité ka kɛ u ka baarakɛyɔrɔw la. Mun ye sɔrɔsiw ye minnu bɛ dugu kɔnɔna na u bɛ ka bin mɔgɔw kan u bɛ ka wari minɛ mɔgɔw la an bɛ disposition ta e sɔrɔsi o sɔrɔsi n'i minɛn'o la i ni min ka kan o bɛ k'i la ani minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ dugu kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ bɛɛ ka tiɲɛni dabila service ni fɛnw cili u k'a dabila édifice ni fɛnw cili u k'a dabila patrouille ni fɛnw bɛ ka bɔ pour que k'a essayer k'a ko nɔgɔya kosɛbɛ. A bɛ ka fɔ ko comité ka baara in na ko mɔgɔ 4 sara mɔgɔ 10 banana ko la. An bɛ min fɔ aw ye depuis an ka baara in daminɛna kunu fo bi an bɛ yɔrɔ min na an ka baara taabolo senfɛ mɔgɔ ma jogi jango mɔgɔ ka sa o ye anw ka kuma ye. Ni u bɛ ka 4 mun fɔ k'u sara ani mɔgɔ 10 minnu jogina a bɛ se ka kɛ o kɛra yɔrɔ wɛrɛ sinon an ka baara in kɔnɔna na mɔgɔ ma jogi jango ka mɔgɔ sa o de tun bɛ an fɛ k'a fɔ aw ye wula in na an ce an barajo a ka lamɛnni la. A bɛ se yɔrɔ la a b'a fɔ ko filakan yɔrɔ. Donc, je crois que nous D'accord, donc Maliens a yɛrɛ bɔra ka kumakan mɛn a bɔra ka kumakanw mɛn nin waati na u y'a fɔ nazarakan na ka tila ka a yɛlɛma tudunkan na donc kuma mun fɔra an hakili la faamuyali sɔrɔla la a kumaw jɛlen don kosɛbɛ kuma ma janya a walawalalen don u y'a yira k'a fɔ ko u b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ fonctionnaires bɛɛ ka t'i ka baara la u bɛna wulikajɔ kɛ mun ye lakana ɲuman ye maaw ka se ka lakana an'u ka feerefɛnw u b'u cɛsiri o la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Monsieur Wage y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ko mun ye a fɔra ko mɔgɔ damadɔ sara maa 4 maa damadɔ ko olu kɔni ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la u ma bɔ a kalama k'a fɔ ko mɔgɔ ni tora la olu ma o dɔn fɔlɔ ko hali n'a sɔrɔ o kɛra i b'a sɔrɔ o kɛra fan wɛrɛ de nka o ma kɛ olu ka niveau la donc o tɛmɛnen kɔfɛ a bɔra ka fɛn damadɔ fɔ ko minnu bɛ ko lafiya b'a la a y'a yira k'a fɔ k'a fɔlen don ko sɔrɔdasi dɔw ko minnu bɛ ka mɔgɔw jɔ k'u ka wariw minɛ o la k'u bolofɛnw minɛ ko n'u ye finitigi fɛn fɛn sɔrɔ o la ni ɲangini mun kan ka da o kan ko o bɛ da o kan donc a yɛrɛ bɔra k'a ye nin kuma in a jɛlen don kosɛbɛ kuma caman foyi tɛ nin na a ye na an bɛ munumunu yan an b'a lajɛ n'an sera ka dɔ sɔrɔ mɔgɔ dɔ sera ka hakilata wɛrɛ fara ko in kan donc an b'an cɛsiri o la. Oui, grand, ça va? Tu vas bien? Quand il est bien, merci. Ok. Vas-y. D'accord, donc voilà, Maliens a été ligne Kalibi. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour aller voir, on sait qu'il y a là kuma tenku chukumuna, finitigilaka nous sommes à doire faire kuma nuka. Donc, kuma wera nyebala. Et an ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ QG de kɔnɔ donc nin waati na kuma kɔni a ma janya kuma ma janya Maliens mun fɔra kuma damadɔ don ko mɔgɔw ka bɔ bɛɛ ka t'i ka baara la u b'a ɲini jamanadenw fɛ parce que o b'a yira k'a fɔ an yɛrɛ y'a jateminɛ depuis dugu jɛra mɔgɔw ma taa baara la fonctionnaire caman ma taga sabula bɛɛ sirannen don mɔgɔw jatigɛlen don donc n'u bɔra ko kana taa u sɔrɔ donc communiqué de filɛ ka kɛ sa ko bɛɛ ka t'i ka baara la u bɛna wulikajɔ sabati mun ye lakana ɲuman ye a ka se ka bɛɛ sɔrɔ
o b'a yira k'a fɔ wulikajɔ bɛ sen na u yɛrɛ ka ko la comité in yɛrɛ kɔnɔ wulikajɔ bɛ sen na o b'a yira comité in yɛrɛ kɔnɔ u organiselen don kosɛbɛ u dalen b'a la k'a fɔ u ye nin wulikajɔ mun kɛ u bɛ ka kɛ jamana ka ɲɛtaga ani jamana ka lafiya de kama donc o ko mun ni a bɔra u da kɔnɔ sisan a bɛ fɛn caman yira maliyɛnw donc o ko fana parce que suro an y'a mɛn k'a fɔ ko finitigilaka dɔw kuma la ka dɔw ka wariw minɛ u la mobili kɔnɔ an y'o kumaw mɛn a yira fana Idi Bacili ka yɔrɔ fana na n'ale bɛ sɔrɔdasi minɛnw feere an b'a fɔ a ye vraiment ale ka yɔrɔ la suro maliyɛnw a yira fana ko finitigilaka dɔw an ka ɲɛɲini na ko finitigilaka dɔw taara yen kari ko k'a ka minɛnw ta ka taga AC 2000 la donc ale ka yɔrɔ a bɛ polisi minɛnw sɔrɔdasi minɛnw ni fɛnw de feere donc Idi Kulubali an b'a fɔ vraiment ala ka kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma o kɛra ale ka yɔrɔ la donc a ka kuma b'o de yira a b'a yira k'a fɔ tiɲɛni kɛra yɔrɔ minnu na ani a fɔra ko maa minnu ka nafolo bɛ ka minɛ u la u bɛna fu siri a dan na n'u y'a mɛn finitigilaka fɛn fɛn y'a kɛ k'u b'o minɛ ɲangini min kan ka k'o la u b'o ɲangini kɛ o la donc nin ye kumaba de ye donc nin b'a yira k'a fɔ hali bi an bɛ se ka an nisɔndiya kosɛbɛ maa minnu bɛ ko in ɲɛma u hakili sigin bɛ u kunkolo b'u kan da la u b'a dɔn u kan ka ko minnu ni ko minnu kɛ nin bɛ o de yira donc directement a ye to ligne kan hali bi an b'a lajɛ n'an sera ka mɔgɔ damadɔ sɔrɔ minnu sera ka u hakililata fara ko in kan sabula sɔrɔdasiw kuma man di olu ka kumaw man ca kojugu comme on dit l'armée c'est la grande muette donc i b'a sɔrɔ la an bɛ se ka kuma di maa guwazɔn ma cogo olu ka kuma olu tɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ olu ka kumaw ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i ye kuma bɔtɔ u da kɔnɔ i b'a sɔrɔ la vraiment a ɲɛɲini bɛ u yɛrɛ bɛnnen don a ko kan kosɛbɛ donc an b'a lajɛ hali bi jateminɛ kɔnɔ an bɛna se ka kuma tɛnku mɔgɔ wɛrɛ mun na mais an kɔni ɲɛ b'a la yɔrɔ kɔni kɔnɔ maliyɛnw yɔrɔ wusumɛ kosɛbɛ bɛɛ gɛrɛlen don ɲɔgɔn na donc kɔnɔna yɛrɛ la yanni i ka don kɔnɔna yɛrɛ la tant que carte de presse t'i bolo u tɛ sɔn i ka don kɔnɔna la u kɛn bɛ k'o bɛɛ jateminɛ donc ça montre tout donc an b'a fɔ hali bi a ye to ligne sanfɛla la pour que an ka se k'a lajɛ n'an sera ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ ka se ka o ɲininka ko in na nka n bɛ mun fɔ aw ye depuis dugu jɛra Bamakɔ kɔnɔ kɔni Bamakɔ kɔni suma bɛ maliyɛnw aw minnu bɛ kɔfɛ jamanaw la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ surɔ san sira ka na san surula ka na Bamakɔ kɔnɔ a sira ka na donc dugu jɛra dugu kun sumalen don kosɛbɛ o kunu a yira k'a fɔ kunu journée fɛ mɔgɔw kun bɛ ka tagama dɔɔni dɔɔni o tagama dɔɔni dɔɔni na circulation kun ma bon kosɛbɛ a yɛrɛ bɔra ka an taara fɔ dugu kɔnɔna la ka dugu kɔnɔna kɛcogo yira aw la mais bita kusayara parce que mɔgɔw kun bɛ ka tagama dɔɔni dɔɔni mais i b'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ mɔgɔw ma taa baarakɛyɔrɔ la ten bon mɔgɔ damadɔni de y'a ka butigiw dayɛlɛ entreprise minnu bɛ yen entreprise caman bɛ yen olu ma dayɛlɛ Bamakɔ kɔnɔ yan spécialement donc kɔrɔfɔ b'a yira k'a fɔ ko bɛɛ ka taa i ka yɔrɔw dayɛlɛ bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni ka t'i ka baaraw kɛ fonctionnaires fara entrepreneurs kan u bɛn'u cɛsiri lakana ɲuman na hali bi donc comité in tɔgɔ de maliyɛnw comité national pour le salut du peuple o comité tɔgɔ de y'o ye donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an b'a lajɛ hali bi n'an sera ka gɛrɛ ɲɛfɛla la donc maliyɛnw an ɲɛ b'a la cogo min na hali bi an bi le camp Sunjata de Kati an filɛ yen donc a bɔra k'a ye sa point de presse mun kɛra sɔrɔdasiw fɛ a bɔra k'a ye sisan u ye ladilikanw de bila sen kan ani kuma minnu bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw sara la kunun ta in na u y'o de yira k'a fɔ ko kuma tɛ tiɲɛ ye Kubili Denba bɛ n bolo yan Kubili Denba somɔgɔw bɛ di alhamdulillah kɔri baasi t'i la ça va comment tu vas i bɛ se k'i présenter an filɛlibaaw ye maa minnu t'i dɔn wa ne tɔgɔ Kubili Denba Danbele je suis ingénieur en génie civil n ka baara bɛnnen don sojɔ ni sira baaraw ma mais comme i bɛ mun na réseau sanfɛ mana tun b'o kɛ ka kɔrɔ n ye caman kɛ o la donc n bɛ continuer sensibiliser wagati dɔw fana la d'accord donc i fana dɔnnen don la sabula i fana bɛ kunnafoniw di bɔlɔlɔ sanfɛla la bon maintenant i bɔra ka sɔrɔdasiw ka kɔrɔfɔ mɛn sisan u bɔra ka communiqué min kɛ communiqué in ni kuma jɛna n b'a fɔ a ma tɛmɛ hali minute 5 kan u ye kumaw fɔ k'a jɛya a fɛsɛfɛsɛlen don donc e ye mun faamuya kɔrɔfɔ in na bon ne ye mun faamuya communiqué na
sɔrɔsiw o bɔra ka communiqué surunin dɔrɔn 5 minutes yɛrɛ ye mun fɔ u bɔra k'a fɔ sisan comme fɛngɛ kura don comme ma bɛ se k'a fɔ fanga kura don donc u bɛ k'a yira k'a fɔ ko ils sont ouverts à la population ils sont ouverts au dialogue donc u ni bɛɛ b'a fɛ ka sigi ka kuma pour que fɛn minnu bɛ sen na a fɛnw bɛ se ka passer ka ɲɛ cogoya mun na en fait u kumana u da magara tuerie yɔrɔ ninnu fana la mɔgɔ minnu sara ni balle perdue ye minnu fana sɔrɔ u da mɔgɔ dɔ fana la moi j'aurais pensé vraiment que u tun ka a lajɛ ka mɔgɔ bila ka taa bɔ dɔgɔtɔrɔso ninnu na k'a lajɛ ni a y'a sɔrɔ kuma ninnu ye tiɲɛ ni tiɲɛ tɛ tu vois quoi bon je me demande n'a y'a sɔrɔ u ye o fɛn ninnu kɛ quoi parce que ne y'a communiqué Jimmy Kanté ka page kan alors que Jimmy Kanté c'est quelqu'un qui ne ment pas du tout an b'a dɔn k'a fɔ n'ale ye fɛn fɛn bila a ka page kan o kɔni kuma o ye tiɲɛ de o lɛgɛsɛ de tu vois k'a fɔ sisan balle perdue ye dɔw sɔrɔ tu vois quoi ou bien dɔw fana sara circonstance gɛrɛla an tɛ minnu kalama mais ka taa vérifier au moins c'est encore plus responsable quoi en fait voilà donc et bolo n'a kɛra ten o kaɲi bon c'est ça qui est normal bon a bɛ se ka kɛ olu tun bɛ action kɔnɔna la surtout responsable ninnu ko cayara ko ni bi cɛ donc franchement ça serait mieux u tun ka mɔgɔ bila ka taa dɔgɔtɔrɔso ninnu na ka taa lajɛli ni fɛnw kɛ u bɛ fɛngɛ bali quoi ka renseignement ou bien fo bali quoi u b'o bali quoi donc o ye côté dɔ ye quoi mais le message que moi j'ai à lancer aussi surtout pour nous sɔrɔ ne yɛrɛ ni sɔrɔsiw caman tun bɛ yen minnu ye n gɛrɛla minnu na an ye fɛn caman coordonné par exemple deuxième pont sanfɛ premier pont sanfɛ hali troisième pont fanfɛla la ani place de l'indépendance yɛrɛ la u tun ye dɔw sigi sec pont la ye mɔgɔ minnu tun bɛ ka suɲani kɛ minnu tun bɛ ka a kɛra frigo ye o a kɛra siège ye o fɛn o fɛn hali mobili kɔnɔ u b'a bɛɛ f'u ye ni minɛnw mina sɔrɔ i bolo u b'a ressaisi ka tila ka taa bila fɛn ninnu na tuguni donc o baaranaso ninnu olu ka continuer surtout couvre-feu fana o y'a kɛ 21h de 21h à 5h du matin moi j'aurais souhaité que couvre-feu heure fana tun ka yɛlɛ sanfɛ dɔɔni ka se ka kɛ 22h ye mais ka taa bila 22h la ou 23h même ka taa bila fɔ 5h du matin la o fana tun bɛ fisaya kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛnw kan ka tɛmɛ 21h kan donc maintenant an nalen yan an y'a mɛn ko jamana ɲɛmɔgɔ bi kɔnɔna in na yan tari e bɛ kibaruya dɔ kalamu la non yan kɔnɔna tɛ mais je pense que o bɛ dugumala la kɛrɛfɛ voilà fɛngɛ dɔ bɛ duguma o bɛ yen quoi donc voilà donc yanni k'i bila i ka laɲini ye mun ye maintenant san nin kuma bɛɛ kɔfɛ nin ko bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sisan parce que yɔrɔ kumaw fɔra o b'a yira ninnu minnu bɛ ka kumaw fɔ u kunkolo b'u kan da la u ka laɲini ye c'est à dire que laɲini ɲuman kana Mali kɔnɔ n'o ye bɛn ni sabati ye ani taɲɛ maintenant i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin bɛɛ kan n ka foli belebeleba bɛ militaire ninnu ye fɔlɔ parce que n'i y'a jateminɛ k'a fɔ kunun minɛni yɛrɛ kɛra position mun kan ka daminɛ sɔgɔmada fɛ fo ka taa bila fɔ 14h 15h la tu vois o taara an bɛ se k'a fɔ an ka président kɔrɔlen min na a ka so ka tila n'a ye fɔ Kati k'a sɔrɔ joli ma bɔn foyi ma kɛ ni rien tu vois quoi donc population civile ma répression ma kɛ foyi ma kɛ a kɛra bɛn ni hukumu kɔnɔ quoi o b'a yira k'a fɔ maliyɛnw c'est à dire que i kɛra mɔgɔ nasɔn ye c'est à dire que an bɛɛ lajɛlen ye an kolonlen de ɲɔgɔn na quoi parce que balimaya bɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ quoi sinji bɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ quoi an hinɛ bɛ ɲɔgɔn na an tin bɛ ɲɔgɔn na tu vois quoi donc o b'o de yira quoi donc o jɛ kelen kɔnɔna la an b'a ɲini sɔrɔsiw fɛ u ka essayer comme u ye mun fɔ u ka communiqué la kunun sɔrɔ u ka a ko bila civil ka bolo kan walasa an bɛ se ka communauté internationale mɔgɔw ka faveur sɔrɔ cogoya mun na en plus de ça aussi a kana kɛ ko kuntagala janba ye élection ka se ka kɛ tu vois quoi ko fɛn voilà waati surunnin kɔnɔna la walasa Mali bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ cogoya mun na ça c'est très important. Oui. D'accord, merci beaucoup Kibili Dema. An b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn k'an bɛn waati wɛrɛ merci d'accord donc nin kun ye Kibili Dema ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a fana bɛ kunnafoniw di bɔlɔlɔ sanfɛ a dɔnnen don a fana cɛsirilen bɛ Maliko la kosɛbɛ donc k'a yira aw la kunu station Shell mun filɛ nin ye Kɛnzanbugu yen fana taara piéger maliyɛnw maa minnu ka laɲini ye nin ko ninnu ye u taara station Shell mun n'a bɛ Kɛnzanbugu k'u taara a ci u taara bɛɛ ci donc a bɔra ka ɲɛmɔgɔw ka kuma mɛn yan faamaw y'a yira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ in kɔnɔ ko n'u ye maa o maa minɛ a la u b'i o datugu donc o mun kɛra tuguni a yira kunun fana la même chose gouvernorat kɔnɔ maa dɔw fana tun donna ka taa gouvernorat kɔnɔ ka taa fɛnw ta ka bɔ polisiw bolila o kɔ sɔrɔdasiw bolila olu mɔgɔw kɔ nka u m'u sɔrɔ o fana kɛra kunun donc o b'a yira k'a fɔ ko bɛ dugu kɔnɔ nka finitigilakaw ka nin kɔrɔfɔ in b'a yira k'a fɔ u tɛna ko foyi to yen ten a ka tɛmɛ u tɛna fosi de to yen a ka tɛmɛ u bɛna baara de sabati désormais à partir de demain lakana ɲuman Bamako fantan 4 fɛ
Bamako kɔnɔna ani Bamako kɛrɛfɛla k'ale ka lakana bonya kosɛbɛ mun b'a to hali bi tiɲɛni barika a kana bonya donc u y'o de fɔ kɔrɔfɔw kɔnɔ u ko n'u yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn sɔrɔdasi wɛrɛw minɛ ou bien civil wɛrɛw minɛ minnu bɛ ka taa binganiw kɛ ka taa maaw ka fɛnw ta u b'u minɛ u b'u datugu ni ɲangini min ka kan o bɛ da u kan o tɛmɛnen kɔfɛ fana u ko bɛɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la u bɛna lakana sabati ka ɲɛ kosɛbɛ pour que fɛn kana mɔgɔ sɔrɔ u y'o bɛɛ walawala k'o ɲɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko in an bɛna an tulo dayɛlɛ hali bi k'a lajɛ kunnafoni wɛrɛ minnu ni o bɛna bɔ a kɔnɔ an bɛ o lase aw ma rapidement pour que a ka se ka faamuyali sɔrɔ aw ka denbayaw ani aw ka baarakɛyɔrɔ la maliyɛnw an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn nin waati in kɔnɔ na an bɛ kan Sunjata kɔnɔ donc n'an ye kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ joona joona an bɛ bɔ ka o kunnafoniw fana fɔ aw ye donc an ɲɛ b'a la cogo min na an kunnafonidilaw kɔni an kɔni bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an bɛ kɛnɛ kɔnɔ pour que ka se k'a dɔn mun wɛrɛ bɛna bɔ ko in kɔnɔ hali bi a ka se k'a faamuya sɔrɔdasiw bɛ kɔnɔna na wa finitigilaka nasugu an ɲɛ bɛ garde nationale la yan brevɛriw bɛ yan bureau rouges bɛ yan policiers bɛ yan gendarmerie bɛ yan an ɲɛ b'u bɛɛ dafalen la kɛnɛ kɔnɔ yan donc o b'a yira k'a fɔ ko in a tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ bon an y'a mɛn tuguni ko généraux yɛrɛdamaw kan ka ɲɔgɔn ye an y'o kɔrɔfɔ fana mɛn ko o kan ka kɛ ministère de la défense la u bɛna ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn ye ko ninnu kɛcogo la u bɛna jateminɛ k'a la rapidement an y'a mɛn ko o ko bɛna sigi sen kan rapidement an b'an gɛlɛya k'a lajɛ ka taga yen pour que an ka se ka kunnafoni ɲɛnamaw wɛrɛ sɔrɔ ka di aw ma yen nɔ donc maliyɛnw an b'a fɔ aw ye a ye to Ouverture Media sanfɛ an ka chaîne YouTube ani an ka page Facebook kan walasa aw ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ jamana in ye ala ka Mali suma ala ka Mali taa ɲɛ a k'an bɛɛ sɔn ye.